बू नो नो हाँ बाग छाड़ी जी बाहर रो रोनी भाई ये कौन ये साउंड होची ए रो अबे कौन छाड़ू हाँ कौन है रे ए नटी रे कौन सरसर होई आसिला हाँ देखी कौन गोटे आसिला ए भाई टाइम टा देखो शीत एते ठंडा पड़ुची मुंडा अवस्था खस एते लेट रे आसे माने ठीक गोटे खोल 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 भाई बसी गोड़े कि कोन टिके धर दे रेडी कर हे हे हां अबे से कहां जाऊ जोड़े देखो हां अबे जानी नो अरे कौन थे साउंड हो से बाहर हो हे गाइस जय जगन्नाथ आउटा नुआ एपिसोड रे आपन स्वागत तो आज आसीचु आउटा नुआ ब्यूटीफुल ब्लॉग जोटा कि एबे दीर्घ वर्षे तले तो गोटे स्टूडेंट जो कि 10th एग्जाम देइथिला तो जेहेतु से फेल हेई जाइथिला तांको घरे घटना घटी जाइथिला ता सहित मुटे कहि सारे तमे कहियो ना माने तमे आगुआ कहि दो हला तो एठी किछि जिंस होइथिला कोन ना से निजे फेल हेई जाइथिला तो घर भय रे से निजे सुसाइड कर देइथिला तो जोठी सुसाइड करथिला तो से जगह ऊपर जीवी आ फुल स्टोरी भी कहबी तार आ कोन अछि आ भी किछि जिंस अछि तो को जगह कोन ये हूँ आम खोर्धा मुकुंद प्रसाद तो सेठू आहुरी 10 किलोमीटर भितर पूरा गोटे जंगल भितर तो ये जगह देखिए पूरा चारिपटे जंगल केवल ही अच्छी तो भाई आमर डकई तो ये भाई को तो ये भय में ताकू ही लगुच कहीं जगह से भाई छाड़ से जा भी हो तो ये डाकी जेहेतु आम कवर करिया पड़े जगह एते ठंडा याडे पडुची लोक प्रकृति रे आसे कथा सब बोल तो कहूची हो तो एबे फटाफट ब्लॉग टी को स्टार्ट करबा तो आम सहित अछंती भाई जनक तापरे अमर अछि मो अछि रोनी फोन धरछि तो आमे जिबा एबे से जगह बुलिबा चलो दे रोनी से पट्टा देखना चलना से पड़े घटना घटी से पर साइड रे कोडे से पड़े आ टिके साडी गला से टुकड़ा को कोडा हेतला से जगह ठीक जिबा हां आसुन ठीक माने टिके देखो ए जगह को परिस्थिति देखो तापर परिस्थिति देखे ट्रस्ट दो नडी हेले हां पेन लाइट मारे कारण मोर देख डी में भी जल नहीं कारण तो भाई एठी तो जो पोड़ा हेतला कोठी आगे रे आगे नहीं पटे चलो हमरो मैं तो भाई मते माने बेसी टेंशन नै छु तो आज जेते टेंशन है कोन आसीबो को पड़ियो कारण हम दर्शक भाई मानन पई किछ तो बनता है अरे कौन करे माने पशु पक्षी माने मारी से मारी जे माने माने मैं हम किछ रह दे देखो ए जगह रे एडी तो देखन पत्थर लगा हां रे देखो एडी काठ पड़ी हिड़ी से देख काठ पड़ी ओडी हां माने एठी तांको पढ़ा हेतला ना देखाउ जो एठी पत्थर पड़ची हां एडी काठ पड़ी से ओडे कला काठ ओडे एठी आ गंध भी होउची रे भाई एमती कोन स्मेल बाड जड़ पूरा देखि देखे जंगल देखन देखाउ देख भाई पूरा घंटे जंगल रे भाई अरे कैम टाइम चल रे देखि ओहो क्या मानछ तो ठीक अछि माने भाई की जगह एटा से आगे रे अछि भाई खतरनाक जगह जोडी सुसाइड करथला ताऊ से जगह अमर जगह टिके भलो नै है देखि कि चल जहा करियो टिके देखि हां तो कहीं माने भाई करो कथा सुनला परे हला माने बिकट रडी भी छाडे जानत ना हां बिकट रडी भी छाडे एठी हां से माने सुनो से कहिला माने बिकट रडी छाडे भी आउ माने चित्कार भी करे माने से जिबा को दिए जानत ना नै सेही अनुसार पूरा सतर्क होई कि पूरा पे देखो जहा भी कैंप करिबा हला सतर्क होई रहइबा जानछ ना लाइट ऑफ करली हां हला
से जगह को पॉइंट करता लाइव टा ऑफ कर अनिता किए गोटे माने कौन कहलु सेठी आसला पर लगे रो हेडी हल्ला देखो हां रे कोई दे अरे एटा कोन लागो भाई मैं पर्सनली से पवन माने सेठी तो ये नहीं ये गोटी ही सेटा ही होलुची अरे नहीं रोज को रहो आर के जाऊ रे जी रहो ठीक बोल से देखी जा एटा हल्ला को भाई माने आउ किछि होलु थाय ना हां माने देखे तू सेठी की लक्ष्य करिचु मु तो सेठी लक्ष्य करथले एठी हल्ला देखलुटी माने ताले चारि बटे केही जने अछि पछाटे किए देखे हां पछपटे हां बा देखी की एठी पढ़ा हैतला ना हां सेही अनुसार एठी चिंकू हम सतर्क पूरा पूरी कारण देखे आमे तू सेठी उंडीथिलु एठी से हलेलानी एटा जान त केते बड़ तम रूपटा को देखले मते भय लाଗୁची हां हां भाई शीत जा होतला शीत ओधा छाड़ी छाड़ी गलाडी कोन सुकाउ जे रोनी हां आश्चर्य सब ए अमर देखी क्या है सुनो हां माने आकु भी साहस पाउन जान था देखे सुनो हां एटा देखनो आकु भी साहस पाउनी माने ये माने चित्तरे एते जरी शीत होजी ये भी थरलानी लास्ट होजी ये कथा जेंदी कहले मते भूल अमरटा को लुचुची को भाई सेठी तो जा छाड़ो भाई आकु आगे संभाळिया पड़िबो साउंड आसला कोन अमर साउंड आछी गोटे अरे मते भाई याडे पछर कोन छाडुतो जे अरे तते के होचू तो सेही आडे मते छाडी देके असतो आ पछर तबे छाडी देके असतो देख पछर केटा आछले लखा लागलानी हां ये गल्ला लखा लागलानी एठी ए पर साउंड भी आछी चिक्कू गल्ला अरे अरे जे थाउ जे एपड़ कोनटा साउंड आछी रो ठीक देखी भाई हां क्या पकेबा ना ए कैमरा आनलो रे कैमरा फटाफट रेडी करो ना नहीं चलो आगो सुनो हां जो जगार से माने सुसाइड करछि ना तो देखिल तो हालत खराब हो जिवो सिंगु तो लागु माने ये मते आज देखैले रहिया ने तो ये मते आज देखैले बस स्टार्टिंग रु सतरे से जो सेट लाइट के गला दे केही नाहंती सुनसान से आडे लाइट को गला हां बे सेड कोनटा लाइट जली अरे को ए रो अबे कौन होला छाडू हां कोन है रे ए ई नोटी रे कोन सरसर होई के आसिला हां देखि कोनटा उडा आसिला देख पवन भाई किछि होउनी तू देखुछु तो शीत दिन को पवन हो ना जे भाबुछु ना कोन तू ना ए केको ना ना हेडी देख साउंड आछी कोहुछि से साउंड आछी टाइम जो बळे हलानी ये जानचो ना नहीं पर भाई ये जगह मते कहीं ठीक लागुन जानचो ना नहीं टाइम बेटा लाइन रे टाइम सड अरे टाइम टे देखैल एबे आज भी बहुत लेट रे नल टिकेट आज आसिले लेट रे तब देखे ना नहीं लेट आछी बरा ए भाई टाइम टे देखो शीत एते ठंडा पडुची मुंड देखो ना? अवस्था खस एते लेट रे आछे माने ठीक गोटे रे आसिलो पहुँचिले ना आठटा तो ना क्यों पड़ा ना कहलु कहते 12टा बेलू बाहरी पड़ अरे कौन अल्प बाट होइची बाहर पड़े माने 12टा बेले ही पहुँचार था चलो जोठी आमे जागा मुंडू को चलो प्रथमे देखिया कौन होउची हला जागा मुंडू को चलो से जो सुसाइड जोडी करी छी कहू तो मते आगे भाई डर लागले देख भाई मु कहूनी सब्सक्राइबर भाई मते कहथिले हला जागा मुंडू गले तो बेला खराब हो जाय तू भी कहू मो रही परिबिनी कारण मते बहुत शीत लागला जान ना कैंप भीतर न रहिले चाहा टिके न पीले मोर हबनी भाई एमिते तो लागु छी जगह भाई केमिते देखुस तो ए टोटल जानचो ना नहीं माने भयर पूरा वातावरण हां बा जागा मुंडो को जिबू देखो हेडी के हां कोन बोले कि ओडे सही बाबा हां हे अभी पडू वीडियो देखे अरे मत संगे संगे जालो हां बे अबे ओटे गला के तुम देखिलो पूरा भाई
ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ସେ କେମିତି କରିବା କଣ କରିବା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ। ଏପଟ ଏପଟ ଆଗ ପଛ ଏପଟ ତ ନଟି ଏପଟ ନଟି ମାନେ ଶୁଣୁ ଚିଙ୍କୁ ଆମେ ଫସିଗଲେ। ଆମେ ଯୋଉଠି ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲା ସେଇଠି ଚାଲ କ୍ୟାମ୍ପଟି ପକେଇକି ତା ଭିତରେ ବସିବା। ଆଉ କଣ କହୁଛ? ମତେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ହେଇକି ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତଥାପି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଏପଟେ ଯାଇପାରିବୁ ନା ସେପଟେ। ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଖୋଲ ତମେ, ଏଇଟା କଣ ରଖିଛ? ମୁଁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଥରିଲାଣି ମଣିଷ। ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଖୋଲେ କଣ ପାଇଁ? ଚାଲ 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 ଭାଇ। ମୁଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଠି କିଏ ଅଛି। ତୁ ସେ ଥାଉ, ଯିଏ ଭାଇ ଥାଉ, ସିଆଡେ ଚାଲ। ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ପିଲାଟା ସଦାବେଳେ ଡରିବ। ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଥାଉ ଥାଉ ହଁ ଚାଲ ଯିବା କ୍ୟାମ୍ପଟା ଆଗ ପକେଇଦବା ଚାଲ ଭାଇ। ସେଫ ପ୍ଲେସ ଚାଲ ଆଗ ଦେଖି ଚାଲ। କଣ ହଉଛି ଏଇ ଅମରକୁ ଆଗରେ ନି ଭାଇ, ମତେ ସେ ଯାହା କରୁଛ କର, ମଝିରେ ନେଇକି ଯାଇ ଚାଲ। ଆଗରେ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖ ଏପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଦେଖ ସେପଟୁ କାଇଁ ଏଟା ତ ବାଉଁଶ ବୁଦା ସିଆଡେ ଯାହା ନା ଚିଙ୍କୁ କିଟି ମିଟି କଲାରେ ଏଇନା ତତେ ଶୁଭା ଗଲାନି ନା କଣ? ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ପୁରା ଦେଖା ହଉଛି ନା ଭାଇ? ବାଉଁଶ ବୁଦା ସେ ଭିତର ହବନି। ଆରେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଭାଇ ଚାଲେ ସେଫ ପ୍ଲେସ ହକୁ ଯିବା ବାହାରି ପଡେ। ଆମର ଏଠି ସେଫ ପ୍ଲେସ ଲୋକ ଶୁଭା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ପରିଆ ଶୁଭା ହଉଛି, ଗୋଟେ ହୁଁ ହଉଛି। କିଏ ସେଠି? ସେଠି କିଏ ଅଛ? କଣ ଡାକୁଛୁ? କଣ ଡାକିଦେଲେ ସିଏ ଆସୁଛି? ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ସେଇପଟ ଏମିତି ଘାଇଲା କରୁଛୁ ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ? ଶୁଣୁ କିଏ ସେଠି ଅଛି? କି ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା କଣ? ଚାଲ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଖୋଲିଦବା। କଣ କହୁଛୁ? ବସ ମାନେ ଜାଗା ପାଖେ ଆସିଲେଣି। ଯୋଉଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା ନା, ମାନେ ସେଠି ଜଳା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ କୁଆଡେ ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବେ ନା? ତମେ ଯାହା କଲଣି ଭାଇ, ଆଜି ପୁରା ହିଁ ସେ ଦେଖ ଚୁପି ଦବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନୁ କି ଜାଗାକୁ ତମେ ଯାଉଛ? ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାରେ। ଦେଖୁନୁ ଏଠି, ଦେଖୁନୁ ଗଛଟା ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଆଇକି ଏଇ ଗଛ ନା? ହଁ ଦେଖିଲୁ ଟି ଏମିତି କଣ ବରଗଛ ଭାଇ? ଦେଖ ପଳା ତା ମୂଳ ଦେଖୁଛୁ ଟି? এইଠି? ହଁ এইଠି ଉঠୁଥିଲା। ଦେଖ ତାର ବି ଜାଗା ଅଛି, এইଠି ଉଠୁଥିଲା। ଏଠି ଖୋଲ ଭାଇ ବସି ପଡେ କିନ୍ତୁ କଣ ଟିକେ ଧରିଦେ। ରେଡି କର। ଏଇଠି ପକେଇଦବା କ୍ୟାମ୍ପଟା। ଏଇଠି ପକେଇଦବା। ଏ ରୋନି ଖୋଲ। ଏଇପାର ଧ ଆଙ୍କୁ ଦଉନ, ଇଏ ଧରିଦେବେ ଇଏଟା। ହଁ ଜଲ୍ଦି କଣ କରିଦେବି? ଆରେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା କୋଉଠି ତ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକଉଛେ? ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ହେଇଠୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସିଆଡୁ? ହେଇକି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଛାଡ଼, ତମେ ରେଡି କର। କରୁନୁ ମାନେ କଣ ଭାଇ? ଡରରେ କଣ ଭାଇ? ଡରରେ ଫିଟୁନି, ଡରରେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହଉନି। ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଆସୁଛି କିରେ? କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଧେ? ମାନେ ଅମରକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଏତେ ରାତିରେ ବି କ'ଣଟା? ଆମର କ୍ୟାମ୍ପଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା? ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପୁରା ଡେଣା ମେଲେଇଲା ପରିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଛ ପୁରା ସିରିୟସଲି ରେ
ମାନେ ସେଠି ସେ ମରିଥିଲା। ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି। ଅମର ଯିବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ଏ ଜାଗା ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ହେ ଅମର କହୁଛି ବୁଲିବାକୁ, ତ ଅମର ଏକୁଟିଆ ଟିକେ ବୁଲିଯାଉ। ନାଇଁ ବେଶୀ ତାର ଏତିକି ତ ଝାଳ ବାହାରିଲା। କ୍ୟାମ୍ପଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା ଗଛ ସାମ୍ନାରେ, ଯୋଉଠି ସୁଇସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରିକ୍ରମା ଟିକେ ନେଇଯିବା। ଝାଡ଼ ଉଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା? ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ପାଳ କଣ ଥିଲାଣି କଣ? ରୋନି ତୁ ଭାବେନି, ଆବେ ସେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଜଣେ? ଆବେ ଜାଣିନୁ ଆରେ କଣ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ବାହାରିବ ଏ ପାଳ ଏମିତି କଣ କୁନ୍ଥା କୁନ୍ଥି ସେ ହେଲାଣି ଇଆଡ଼େ। ଏମିତି କଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ଆବେ ତୁ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ରହ ଟିକେ, କଣ ଶୁକା ହଉଛି? ଏ ଫଟାଫଟ ଚାଲ, ଏ ଭିତରୁ ଚାଲ, ଏ ଭିତରୁ ଚାଲ, ଏ ଚାଲ ଚାଲ। ଯିଏ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନାଇଁ ଏ ଭାଇ ତମେ ଚାଲ, ଏ ଅମର ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ, ଭିତରୁ ଚାଲ। ଆରେ ଅମର ସାର୍ ଭିତରେ କଣ ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ହଁ ବୁ ହଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଭାରି। ରୋନି ଭାଇ ଏଥିରେ କଣ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି? ଭାଇ ମତେ ଭାଇ ଆଉ କୁହନି ବୋପା ମା। ଆମେ ପଛ ଆଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯେ ଗଛ ଆଡ଼ୁ ଚେକୁ। ହଁ ବା କଣ ଏମିତି ହଉଛି ଭାଇ? ଏବେ ମରିଆ ଆଜି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି। ଆରେ କଣ? ଆରେ ବାଳ ହଁ ନାଇଁ ଚେକୁ ହବନି ଏ ଜାଗା। ଆରେ କଣ ଫଟାଫଟ ଚେନ୍ଟା ଦେଇଦ। ମତେ ଆଉ କିଛି କୁହନି ରେ ବାପା। ଚେନ୍ଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତିଟା। ଏଇଟା ତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି। ତୁ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁ କେମିତି ରହିବାକୁ କହୁଛୁ କି ଜାଣି? ତୁ ଭାଇ ଆରେ କଣ ଏ ଭାଇ? ନୁହଁ ଆରେ କଣ ଭାଇ ରୋନି ଦଉଛି? ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ଧରି ଚାଲ ସେ ଗାଁ। ନାଇଁ ଯିବ କୁଆଡେ? ଭାଇ ଆମର ଥରିଲାଣି। ହଁ ବା ଭାଇ ପୁରା ଥରିଲାଣି, ଯିବାନି। ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ଭାଇ କଣ ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା ଦେଖିଲୁ? 4:20 ହେଲାଣି। କଣ କରିବା, ଶୀତ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଲାଣି ଏଠି। 4:20 ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ହେଇଗଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ ସେତେ କୋଉଠୁ ଶୋଇଛି? ଆରେ ଉଠେ ଏ ରୋନି ଉଠୁ ସକାଳ ହେଲାଣି ବା, ଉଠୁ ବାକି ଉଠ। ଆରେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଶୋଇ ପଡିଛି। ମାନେ କଣ ରାତିରେ, ମାନେ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଥିଲା ରେ? ଏଠି ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଶୋଇବୁ କୁଆଡୁ ରେ? ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ରଡି ଛାଡୁଛି, ମାନେ ନିଦ ତତେ ହେଇଗଲା। କେହି ଶୋଇନୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଗ। ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ରଡି ଛାଡ଼ିଲା, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମାନେ ରାତି ଆଗ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ସିଲ୍ ହେଇକି ପୁରା ଆମେ ଅଛୁ ଏଇ ଭିତରେ। ଆମର କଣ ଥିଲା ସେଇରେ, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ରଡି ଛାଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ସେଟା ହବନି। ହଁ କହୁଛି ରହିବାନି। କଣ ମାନେ ଏତେ ଖତରନାକ ମାନେ ସେ ଥିଲା। ମାନେ ରୋନି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ତୁ ମାନେ ଶୋଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିକି ଡାକିଲୁନି। ମାନେ କହିବି, ମାନେ କହିବାକୁ ବି କିଛି ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ତ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ କିଏ ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି,
ए भाई टाइम ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 4:20 ତୁ କ'ଣ ଭୟରେ ଅଛୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ସିନା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଏ ହିଁ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁ ଇଏ ନାହିଁ ସକାଳେ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବୁ କାହିଁକିନା ସକାଳ ହେଇଗଲା ସେ ରାତିରେ ଆମ ସହ ଯାହା ବି ହେଲା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବାକୁ ବି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ଆମେ ଏତେ ଯାଇଛେ ଆମର ନୁହଁ ଏତେ ଜାଗା ଯାଇଛେ ଏମିତି କେହି ମାନେ ମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ନା ବିଚିତ୍ର ଭାଇ ସେ ଘଟଣା କଥା କହନା ଭାଇରେ ପୁରା ହଁ ରେ ସତରେ 4:23 ହେଲାଣି 4:23 ହେଇଗଲାଣି ବା ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ କାହିଁକିନା ଆଗରୁ କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ସକାଳେ ବି ହେଲାଣି କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଚାଲ ଚାଲ